Daghang salamat, Brother Ino, o ang akong pagtimbaya sa tibuok katilingban dinhi sa Tagbilaran sa atong syudad, sa tanan nga nagtan-aw sa atong YouTube channel Catholic Crusader CFD Paul San Pablo Alima. 27 days to go, mo nagyod ang atong paghandom sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo mao ang pinaka-espesyal nga regalo sa Dios nga Amahan alang kanato nga mga tao sa tibuok nga kalibutan. Ang usa sa mga manindot nga mensahe sa gugma sa Ginoo atong mabasa sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Katungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa nga modawat ug motuo kaniya makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. So si Kristo ang pinakanindot nga regalo sa Dios nga Amahan. Nga pinaagi kaniya makaangkon kita sa kinabuhi nga dayon. Apan ang pangutana, nganong kinahanglan man nga si Kristo matao sa kalibutan? Nganong kinahanglan pa man nga muanhi siya mahimong tao aron nga maghimo sa iyang misyon sumala sa kabubuton sa Dios nga Amahan? Makaigsuonan ko da ni Kristo, nganong kinahanglan nga muanhi si Kristo aron nga mulukat o motubos ka nato? Kay wala may tao nga dunay kapasidad nga makalukat sa iyang isig katao. Babasa ka na sa Salmo 49:7. Ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon. So kita nga mga tao dili kita makalukat sa atong isig katao. Kay sa dihang si Adan og si Eva nakasala, daw sama nga naprinda nila ang ilang kaugalingon sa poder ni Satanas. Mao na nga dili na ang tao makalukat sa iyang kaugalingon, kay ang tibuok na tao kinahanglan nga tubson gayud sa atong Ginoo. Mao nang mianhi si Kristo sumala sa tagna ni Isaias nga atong mabasa ang propesiya nga muanhi gayud ang Dios og muluwas kanato. Isaias 35:4, muanhi ang imong Dios aron sa pagpanimalo sa imong makaaway og iya kamong luwason. So mao na nga dili anghel kundili ang Dios nga si Kristo mao gyud ang muanhi sa kalibutan aron sa pagluwas og pagtubos kanato. Pwede raman unta ang Ginoo mulukso gikan sa langit, mutog pa sa kalibutan nga tibuok tao na. Ngano man, Dios man siya. God is omnipotente, meaning God is all powerful. Mahimo niya ang tanan. So mahimo ra sa Ginoo gagikan sa langit, muditso sa kalibutan nga tibuok tao na sama sa gihimo sa mga anghel. Ang mga anghel pagsuguon sila sa Dios, muanhi sa kalibutan, mag-materialize man sila. Mao na nga maposible nga mag face to face sila sa tao sama sa nahitabo ni San Gabriel sa dihang nagpahibaw sa mensahe ngadto sa mahal nga Birhen didto ko sa Nazaret ngadto miaging Abril sa balay sa mahal nga Birhen. Katong balay nga dito mismo miadto si Anghel Gabriel aron ipahibaw nga si Santa Maria magsabak kang Kristo. So pwede naman lagi ang anghel mo dito sa kalibutan nahimo ng makaistorya sa mga tao. Pwede po nahimo ni Kristo. Pwede po sa moderitso sa kalibutan nga tibuok tao na. Pero ang pangutana nganong mihapit man siya sa taguangkan sa mahal nga Birhen? Kay ang mahal nga Birhen adunay espesyal nga kaakuhan sa kaluwasan sa kalibutan.
Si Kristo ang espesyal nga regalo. Ang mahal nga Birhen ang bisel sa regalo sa Ginoo. Siya ang sudlanan sa regalo. Kay kung ang regalo espesyal, espesyal usab ang sudlanan ni ini. Pananglitan, doon ay pinakamahal nga perfume. May balor kini og $1.2. Pero ang gisudlan po sa maong pahumot, giadornohan og diamante og bulawan. Nga naman, kay importante man og bililhon man kadtong maong pahumot. Sa ato pa kung si Kristo ang espesyal nga regalo, dili basta-basta nga ibalot kini o ibutang diha sa sudlanan nga ordinaryo. Dili ba? Mao na nga kay espesyal man nga regalo si Kristo sa Dios Amahan, gibutang usab sa espesyal nga sudlanan nga mao kana ang mahal nga Birhen nga Maria. Mao na nga naposible nga nahimugso ang atong Ginoong Kristo tungod sa mahal nga Birhen nga Maria. Mao nang adunay Pasko kay misugot man ang mahal nga Birhen nga mahimo siyang inahan sa atong Ginoong Kristo. Mao nang daghan mga tao karon nga ganahan og Pasko pero magsupak-supak sa mahal nga Birhen. Kung mudawat ka sa Pasko, dawaton nimo ang mahal nga Birhen. Kay kung wala mo sugot ang mahal nga Birhen nga magpakatao, may anak kaniya si Kristo, way nahitabong Pasko. Mao na nga walay Christmas kung wala ang mahal nga Birhen nga Maria. Mao na nga karong Disyembre 25 ang atong paghandom, pagdawat sa pinakalabing espesyal nga regalo sa Ginoo kanato, nga mao si Kristo kinsa mihatag sa iyang kinabuhi aron sa pagluwas ug pagtubos kanato nga tanan. Mao na nga atong pasalamatan ang Dios sa iyang dakong gasa kanato, ug ato pong pasalamatan ang mahal nga Birhen nga Maria nga misugot nga dawaton niya ang kabubuton sa Ginoo. San Lucas 1:38 miingon ang mahal nga Birhen, fiat mihi secundum verbum tuum. Let it be done to me according to thy word. Mao nang nahimugso si Kristo tungod sa mahal nga Birhen nga Maria. So karon atong ablihan ang atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko, pinaagi sa inyong mga pangutana. Kini lang nga programang tinuohanon nga modawat og mga pangutana. Ang mga laing tinuohan, magwali-wali ang mga pastor, pero kung pangutan-on, musibat, mudagan. Nga nung mahadlok pa ng mga pastor, sadyang pangutan-on sila, kay wala man sila magbarog sa kamatuoran. Ang ilang nahibawaan, maura man ang sigig pangdaot sa Katoliko. Kung imong doolon, pisonon sa iyang ipangistorya, musibat og dagan. Atong i-welcome ang atong former diocesan president sa atong Catholic Faith Defender, Brother Alvin Agopitak. May gabi kanimo, brother. Uspon ko, kinilang programang tinuohanon nga modawat og pangutana. Ang ubang tinuohan ko pangutan-on ingnon kang samukan. Kami dili namo i-treat ang mga tao nga nagsamok-samok namo. Mas ganahan mi nga dunay mangutana namo nganuman nganong mahadlok man tag pangutan-on. Nga ni aman ta nagbarog sa kamatuoran. In my more than 10 years experience in this religious Bible exposition, daghan kog naengkwentro nga mga pastor. More than 100 dialogues and debates with the Protestant pastor, ministers, and evangelists. Pero sa akong personal kakasinatian, dili gyud sila makasugakod kung mubangga sila sa kamatuoran hagihuptan sa simbahan nga Katoliko. Mao nang walay makasustener nga mga pastor nga makig-asdang sa simbahan nga Katoliko. Nga naman, unang Timoteo 3:15. Ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Buti pasabot ang simbahan nga Katoliko nagbarog sa lig-ong pundasyon.
ug ang kalig-unan niini ang simbahan nga Katoliko may donar na og halos 2,000 anyos kamakatuigan. Samantalang ang mga pundok sa kalibutan bag-o lang metoy hakaw. Dayon sila mangahas sa pagsunag sa simbahang Katoliko nga nagbarog sa haligi sa kamatuoran, mura sila gibangga sa pader. Si bisan kinsa mga pastor nga mobangga ang simbahan nga Katoliko, mahugno gyud ang iyang pagkapastor. Nga naman ang mga pastor wala gyud magdala sa tibuok nga kamatuoran. Ang ilarang nahibaw-an mao gyud ang pagmagdaot sa simbahan Katoliko. Kung imong pangutan-on sa ilang posisyon dili ka barog, nga naman nagmaritis naman sila agi sa simbahan. Mao nang karong taknaa Brad Ino, palihok lakaw-lakaw na kanang atong microphone. Kaya andam na ang atong programa sa pagtubag sa inyong pangutana. Pangutana mo din he. Kung na Pastor Dool din he. Pangutana, Brad. Okay, dali bro. Dool bro. Pakita ka dali bro. Ang mangutana kinahanglan motugan sa iyang pangahan. Unsa iyang pinuohan, then proceed sa imong tubag. Sa dihang tubagon ka, ayag lakaw. Maminaw ka sa tubag para mahibaw ka sa kamaturan. Dool din bro. May gabi ka mo bro. Brother. Bro. Dili sa mo dawat. God bless bro. Isuot ang imong pangalan. Itugan ang imong relihiyon. Then proceed sa imong pangutana. Sa dihang tubago na imong pangutana, paminaw. Kay hatagan ko ikaw og at least follow-up questions. Proceed. Mayong gabi sa tanan. Ako si Margarito Pinuliad. Yano nga membro sa Pro Doctrine of Christ Defender Incorporated. Dili kini usa ka relihiyon, kundi usa lang kini ka movement. Hello, mic check. Hello. Ang akong Hello, mic check. Hello, mic testing. Kinarato bro, kaya na. ang akong pangutana. Okay, Brother Margarito, membro ka sa Membro ko sa Pro Doctrine of Christ Defenders Incorporated. Okay, proceed sa imong pangutana. Akong nabatian nga nagsulti. Akong nabatian nga nagsulti ka nga si Maria nanganak og Hesukristo. Ang akong pangutana kanimo, bersikulo sa Biblia nga si Santa Maria nanganak og Kristo. Okay, salamat. Sundanahan ko ani nga nangutana siya, buti pa sa butwa siya kahibao. Mateo Kapitulo 1, versikulo 2. Manganak siyag batang lalaki o nganlan siyag Hesus. Kay giluwas niya ang iyang katauhan gikan sa ilang kasalanan. Kinsay gipanganak sa mahal nga berhen, baliko na ko ang versikulo 20. Mipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, manganak siya og batang lalaki, ang ngalan si Hesus. Unsa may ngalan sa batang lalaki? Versikulo 23. Nganlan siya Emmanuel, nga ang boti pasabot, Dios uban kanato. Sa ato pa ang gipanganak sa mahal nga berhen nga mao si Kristo, gitawag Emmanuel. Boti pasabot, Dios uban kanato. Sumao nang ang mahal nga berhen, inahan ni Hesus. Kayon sa may tawag nimo sa nanganak og baboy? Inahan sa baboy. Ano nga lang inahan sa iring? Unsa may tawag nimo sa inahan sa iro? O nanganak og iro? Di inahan sa iro. Kaya gipanganak ni Mary Diyos man. Mo nang inahan sa Dios. Ako pa itong gipasubraan. Nga di lang inahan ni Kristo, di lang ka inahan ni Jesus, inahan pagyod sa Dios nga maong Emmanuel, nga buti pasabot, Dios uban ka na to. Gawas ko mo sopa ka nga si Kristo dili Dios. Kung mo yung ka si Kristo dili Dios, o dili.
kamutuo nga si Mama Mary inahan sa Dios. Kaya di man Dios di mo si Kristo, pero kung mutuo ka kay true doctrine man ning imo, tinuod man ka ning teaching, so naa ni sa Biblia, si Kristo Dios man. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So ang gipanganak na sa mahal nga Birhen, sawa pa siya mahimog sa Dios o mandaan, ang gipanganak sa mahal person man nga mao si Kristo nga Dios, so mao nang kung true doctrine ang imong gina nga si Kristo Dios, dayon gipanganak siya sa mahal nga Birhen, so ang nanganak og Dios, unsa may tawag nimo sa nanganak og Dios? Di Dios. Kaya nanganak og baboy, inahan man na sa baboy. Sumotang tubag. So klaro nga ang true doctrine, gawas ko na kay laing doctrine diha, pero gitubag ko na ikaw nga ang tinuod nga doktrina nga si Mama Mary nanganak ang Kristo nga Dios, ug ang nanganak og Dios matawag ka na nga inahan sa Dios. Sunod pagutana. Wa matubag ang pangutana, taas kayo ang sulti, pero wa matubag ang pangutana. Ang akong pangutana, yano ra kayo. Verse sa Biblia, Hello. Walay katungod ang mangutana sa pagpakomentaryo. Ang mga tao mas edukado nimo. Tando gani sila. Kung nangutana ka, na gusto kang maminaw sa kamatuoran, dawata ang kamatuoran. Klaro man akong gibato, gibase sa Biblia. Tapos ang imong doktrina, true doctrine. Tapos gitubag ka sa true doctrine. Pero dili lang ka mo dawat. Imo nang ipalutaw nga wa matubag. Ayaw pangomentaryo kay gitubag ng imong pangutana ug ang mga taong naminaw nakasabot, ikaw ra ang wa makasabot. Mo nang sunod pangutana para makasabot ka. bersikulo ang akong gipangutana. Tubag. Gitubag kag bersikulo. Hulata sa ko. Gitubag kag bersikulo. Hulata sa ko, wapa ko mumasa. Patiwasa sa ko sa misa. Lagi. Ayaw sa, patiwasa sa ko. Ang imong katungod ang pagpangutana. Ang imong gipangutana bersikulo, gitubag na ka. Mateo kapitulo 1, bersikulo 20 hangtod sa 23. Juan 1:14 at bagit punan. Kaya gusto niya daghang bersikulo. Juan kapitulo 2, so may ingon din sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea. Og didto ang inahan ni Jesus. Kisa mang inahan ni Jesus? Bersikulo 2, ang inahan ni Jesus mao ang mahal nga birhen. So sa pa may bersikulo pakitaon nimo. Nga daghan mag bersikulong gihatag. Ang imo lang yun, ang pagdawat lang sa kamatuoran. Na anay bersikulo, pero maglisod lang ka og dawat sa kamatuoran. So proceed sa imong next question. Ang imong gitubag nga si Maria nanganak og Hesus. Ang akong pangutana, verse sa Biblia nga si Maria nanganak og Kristo o Hesus Kristo. Kay basahon nako ng bersikulo nga gipadayag nimo sa Mateo 1:23. Kung tugutan ko nimo sa pagbasa, Bro, ang imong katungdanan dili ang pagbasa. Kay gibasa na nako ang mga bersikulo. Ang imong katungdanan pagpangutana o kay kanangutana ka man, obligado kang maminaw sa tubag. So, proceed sa imong pangutana. bersikulo lagi sa Biblia, kay ang Mateo 1:23, wala man na mabasa nga si Maria nanganak og Emmanuel. Kay kanang pulong Emmanuel, may sumpay uban nato ang Dios. Sato pa kanang Emmanuel dili na pangalan sa Dios nga imong gipasabot. Buo na ka kanang Emmanuel di gyud na maanak ni Santa Maria. Kay litra po litra ang nabasa nimo sa Mateo 1:21 nga mataw ang matod pa nimo mahimugso ang usa ka batang lalaki Okay, pangutana si- nimo. Balihon tag pangutana. Kinsa man ni nga Kristo kag ipanganak sa mahal nga birhen? Mao ba ni ang Kristo nga manluluwas? Tubag, yes or no? sa dili pa ko mutubag dili na nakatungod nako nga ako'y pangutan-on kawaan ko magwali kung hatagan ko nimo 10 minutos Dili maka mo dawat. dili pwede Mao na nang ang tubag, gitubag ko na taka sa pangutana. So di man ka mo dawat. So baliktaron ta karon sa pagpangutana base sa akong gibasa. Kining gipanganak sa mahal nga birhen nga Hesus. Mao ba niyang Hesus nga manluluwas o manunubos? Yes or no? Yes or no? Tubag ka siya, bro.
Dili palagi ko mutubag kasultihan ko. Brother. Pwede nga mo tana Brother. ka nga dili ko kasulti sa may tubod ni Maria. Gipasulti gani ka. Kasultihan sa ko. Okay, May tubod ni Maria. O tanan ako. Ako namang gibasa ang Biblia. Kanang imong gipangayo nga bersikulo gihatag ko na. Nga naa lagi mabasa nga si Santa Maria nanganak og Hesus o kana nga Hesus manluluwas na o kana nga Hesus gitawag nag Emmanuel ang buti pasabot Dios uban kanato. So karon kay mo balibad man ka. Dili man nimo dawato ng kamatuoran nga naa na may bersikulo. Ako namang gisupply ng imong gipangayo. So ang imo rong katungdanan kay di ka man mo dawat. So pangutan-on ta ka. Kining gipanganak ni Mama Mary nga Hesus. Mao ba ni ang Hesus nga manluluwas? Yes or no? Kanang gianak ni Mama Mary, litra por litra sa Mateo 1:21, ngalan na gyud na si Jesus. Pero kana si Jesus, manluluwas na siya. Pero ang gianak ni Mary, dili Dios, dili Kristo, dili Jesus Kristo. Okay. Mao So, bitaw nang utana okay na, ko bro, okay nimo. na. Bersikulo sa Biblia nga si Maria nanganak og Kristo or Jesus Kristo. Mooyon ka ba nga si Kristo Dios? Yes or no? Yes. Yes. Karon, mooyon ka ba nga si Kristo kay Dios gipanganak sa mahal nga berhen? Dili. Ah! Kinsa man di nanganak kang Hesus? Kalitra po litra gisulti ni nila si Maria. Kinsa man di Pagkakana ba na nanganak nimo? kang Hesus? Ayaw balik-balik ka, kabig. Basig bang taruta na ka. Kay balik-balik naman ka. Hey, ikaw gasulti nga si Maria nanganak og Hesus. Okay. Litra po litra sa Mateo Okay na 1:21. dapat na nimo. Ang imong giwali kay si Maria Tuwa sa nanganak. bata na. Kanang giingon sa Biblia ba nga nanganak si Santa Maria og Hesus dawat na nimo. Nadawat sa Okay, Mateo palakpakan na 1:21. Ginoo. So na problema. So gidawat na nimo nga si Hesus anak ni Mama Mary og bituo ka nga si Hesus Dios. Dili ba? Mutuo ka nga si Kristo Dios? Wa ko mutuo nga si Jesus Dios, si Kristo ang akong Dios. Mao na ang problema. Kay di naman nila siya mutuo nga si Kristo Dios. Kinsa man di imong Dios? Si Kristo ang Dios, dili si Jesus. Patay na. Sa ato babuti pasabot nimo, lahi na si Kristo, lahi ko na si Jesus. Ang Jesus, gianak ni Maria. Diba? Ato ba pangutana? Mutuo ka kang Kristo. Dili ka mutuo kang Jesus. Ang pangutana, lahi ba dahil na si Jesus, lahi ko na si Kristo? Kinsa may gasulti nimo nga mo ko mutuon Jesus, wa ko mutuon ni Kristo. Ikaw, nag-ingon. Wa ko magsulti, nga kong ingon. Nag-convince. Diba? Dahil sa di siya mutuo kang Jesus, Kristo na ituhan. Ang akong giingon nga ang gianak ni Maria, Ay, Jesus, bro, bakala dili sa bro. Kristo. Bro, mata sa. Bro, pangutana lang ko sa imo, bro. Karon nga mga taknaa, naa ka ba sa insaktong paghunahuna o wala? Tubagan daw. Sobra pa kay nakadituki ko sa imong giwali nga matod pa nimo si Maria nanganak og Kristo pero way bersikulo sa Biblia. Naa. Ibasa Ah, na guys, gani. bersikulo sa Biblia. Gibasa na gani nga Asa mabasa sa bersikulo sa Biblia? Balik-balikon mo Nga, kasi. wala may mabasa ka. One word is enough for a wise man. Basahon na ko 1:23 nanganak ko si Maria ato basahon. Oh, tugutin ko sa pagbasa. Ikaw yun, kana si Jesus Tugutin Cristo. ko, pagbasa sa imong Dili bersikulo. bro. Ayan bro, ay imong role pagpangutana. Mao nang ingon ta ganina kanang si Jesus o si Kristo para nimo ba? Kanang si Jesus o si Kristo lahi ba na para nimo usaran na siya? Itubag na bitaw kanato, ayon na balik-balika kay gitubag na kanato nga ang gianak ni Maria Jesus dili Kristo. Patay na. Itubag na bitaw kanato. Mo lagi. Natubag na kanato nga Kay ang musuko gianak ka man. ang gianak ni Maria Jesus dili Kristo kay kanang Kristo di ba naman og babae sa 1 Corinto 1:24 ang tanan ang kaingon na God ang Bro, gipadaygan sa 1 Corinto Amo na lang dahom sa Dios bro, iampo na ang lang kaalam sa bro. Dios gina way babae manganak og dahom sa Dios o kaalam sa Dios Iampo na kanang lang kanako, Jesus bro. God nga tao Bro, na bro. walo pa nakadlaw ginganlan Stop sa bro. Amo lang kay ampo bro kay bisan saon na mo pag-explain. Klaro na sa Biblia, di magi ka mo dawat. Sa ato pa useless ang pakikirgo sa tao nga dili mo dawat sa kamatuoran. So amo lang kay ampo nga hinaot ang Ginoo taga lamdagan kag maayong pangisip, maayong panghunahuna. Kay kung mo naa ka sa insaktong panghunahuna, mobalik na ka din Kung willing na ka nga mo dawat sa kamatuoran. But as of now, akong na-discern nga bisan saon na akong explain, dili magi ka mo dawat. So, ikiter na tong lain nga mga tao. good
Kaya kung makigtumpang taini, nga wa na sa insaktong lagda sa lohika, useless atong dili ta makabenepisyo. So ang ato din Dili lagi pwede. Ang imong ang rules sa para. Di ang rules sa programa sa CFD no, katinawan sa pagtulungan sa Simbahan Katoliko. Ang amo jud mangutana, no? Kay kamo mohatag wali mo, di gani mo pwedeng pangutanon. Pero ang atong simbahan, gitugot mo nga mangutana mo na rules ron ninyo. Dili ka pwede mo komentaryo, dili pud ka pwede mo explain. Magama kag imong programa, kami mangutana, ikaw mo explain. Mao na yung atong Brad baton. Arthur, pwede man nga ato ning stop ning question answer portion debate ta. Okay. Proibahan mo nga kana si Jesus dili na Kristo. Sige, tagaan ka na mo Okay, kay para maka-explain ka. 20 minutos. Pag human sa 20 minutos imong establish din kana si Jesus dili na Kristo. O dili ka mo lakaw, mo undergo ka o cross examination. Tagaan ta kag 20 minutos nga pagpadayag ug human sa pagpadayag pangutan-on ko ikaw sold sa 20 minutos. Okay ka? Para dako imong agiron. Sige. Tagaan ta ka. Sige. Ang team mo ha nga. Tagaig Unsa to? oras. Hali ako Pamatud-an mo nga si Jesus dili Kristo. Sige. Okay, Ang sige. team mo. Okay, dili ka sa entablado. Kay pangutan-on ta ground 20 minutos. Sa autor si Kristo, si Jesus dili Kristo. Okay. Timekeeper bro. Okay. Pila 20 minutes? 20 minutes. Sige lang. Okay, so samtang nagawa ta ni Igsoong Margarito, atong ipahibaw no nga kining debate, ang tema is pamatud-an ni Igsoong Margarito nga si Jesus dili ang Kristo. Okay? Si Jesus dili Kristo. Si Jesus dili Kristo. Mo ni yang pamatud-an. Dili mo Kristo. Dili mao ang Kristo nga gihisgutan dira sa Biblia nga maong Dios. Okay, so okay na ba Brad? Andam na ba ka sa imong 20 minutes na pagpadayag? Okay, so 20 minutes start. Hello. Okay, start na. Anak. Kini actual nga debate ang why na plano-plano nga magdebate karon nga una. Pero nahagit ng siya busa gidawat bato ang iyang hagit. Atong basahon ng Mateo 1:20 nga datot pa niya. Akong basahon. Apan samtang siya nagunahuna nining mga butanga, tan-awa ang anghel sa Ginoo mipakita ngadto kaniya diha sa usa ka damgo nga nagaingon, Jose, ikaw nga lalaking anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdawat nga kanimo ni Maria, nga imong asawa ay kanang gipanamkon diha kaniya iya sa balang espiritu. Sa 21, litra to litra, og siya nagahimugso sa usa ka lalaking anak, ug ikaw nagatawag sa iyang ngalan nga Hesus, kay siya luwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Litra po litra ang gianak ni sa Santa Maria dili Kristo, dili Hesus Kristo. Wa manganak si Maria sa Mateo 1:21 Hesus o Kristo. Kay kanang gianak ni Maria dili man siya, wala pa man siya makristo. Ay buhaton nun pagod nabasa na nato sa buhat. Buhaton nun pagod ng anak ni Maria nga mahimong Kristo. Buhat 2:36.
Musa sa tibok balay sa Israel nahibalo nga nasaligon nga ang Dios mihimo sa maong Hesus kinsa inyong ginangsa karakyos nga Ginoo ug Kristo. Sa ato hatunon pa ang gianak ni Maria nga mahimo siyang Ginoo ug Kristo. Wa siya mahimong Kristo ditso sa diha nga natawo pa siya sa taguangkan ni Maria. Kay kanang Kristo di guna maanak og babae. Litra po litra mabasa sa 1 Korinto 1:24. Litra po litra nga mabasa nato sa 1 Korinto 1:24. Apan ngadto kanila nga mga tinawag, mga Hudiyo o mga Grego, si Kristo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Walay babay mga anak gahom ug kaalam sa Dios. Wala ko ganing babay mga anak nga dunay pangalan. Ang pangalan nga Hesus tagnan niya walo pa siya kaadlaw na hinganlan og Hesus. Kay kanang Hesus di guna mahimong gihimo lagi matud pa sa buhat 2:26. Gihimo Ginoo ug Kristo. Sa diha pa siya sa taguangkan ni Santa Maria, ordinaryo siyang tao. Kay mabasa man nato sa Juan 3:6 litra po litra. Mao ni ang pasidaan ay balo sa pag-anhi sa Dios. Kadagang bersikulo sa Biblia kay matud pa sa mga magwawali. Usa ka bersikulo nga mosupak sa imong pagpadayag o tinugaran dili na nahusto. Kung bay usa ka bersikulo nga mo contradict sa imong pagpadayag, questionable na imong giwali. Kay mabasa nato ang mga pasidaan, kahibalo, ang paghanli sa atong Dios. Mabasa nato na daghang na usa ani ang Juan 3:6. Kanang gipanganak sa unod man. O kanang gipanganak sa espiritu man. Si Maria nga dunay unod ug bukog, natural nga anak ko ni Maria, tao gyud na siya, may unod ug bukog. Kay daghang kayong bersikulo sa Biblia nga nagpasidaan ng Ginoo. Gamiton na gani ni sa mga Catholic Faith Defender kining 23:19. Ambot giunsa nila pagbasa ni nga bukod man sa ilang pag-ingon nga si Maria nanganak og Kristo. Ang numeros 23:19. Ang Dios dili usa ka tawo nga siya gayud mamakak, ni ang anak sa tawo nga siya gayud maginulsol. Litra po litra, ang Dios dili gud maanak sa tawo. Niingon ba siya og dili mubuhat niini? Mao ni pasidaan sa Dios. Nga ang Dios dili gud na maanak og tawo. Daghan kayo mga pasipak, mga kahibalo, pasidaan ang sa Dios iyang pag-anhi. Naasa ko na sa Isayas 43:10, wag ko masayo pa, akong basahon. Isayas 43:10. Kamo mao ang ato mga saksi, nagaingon ang Ginoo, ug akong sugulugon, kang kinsa ako mipili, aron kamo makahibalo ug motuo kanako, ug makasabot nga ako mao siya. Una kanako, walay Dios nga gihulma. Kung mingon ta nga ang anak ni Maria, mao to ang Kristo, duha na. Kaya nagpasidaan ang Dios nga wala na ilain mosunod. Sa Isayas 43:10, una kanako, walay Dios nga gihulma, ni adunay mosunod kanako. Kung atong gupa na ning bersikulo ha, kung si Maria nanganak og Kristo, kay sulti diri guro wala na mosunod. Sa Isayas o sa Osias 4:19, maoray gapon gisugli ang sulti sa numeros 23:19.
Sa Malakias 3:6, ang Diyos, pasilaan sa Diyos, huwag pagkabalhin. Kay ako ang Ginoo, ako dili mausab. Dili mausab ang atong Ginoo. Pero ang gianak ni Maria, nitubo sa kidakon ug sa kahibalo. Kung ang tunong ginato nga kito si Jesus, maura po si Kristo, nahimo lagi siya kay bato pa sa buhat ni Tedos. Pero miingon ka nga si Jesus diretso o Kristo, dili ko na pwede kay himuunon pa man siya sa buhat 2:36. Mao na ang pasilaan sa Dios nga di siya mausab. Pero ang anak ni Maria nitubo sa gidakon ug sa kahibalo. Sa Bagong Testamento, mga pasilaan sa Dios, mabasa po ni nato sa Juan 1:18. Mao ni pasilaan sa Dios nga di guni kuan. Walay tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsa nga panahon. Ang bugtong gipakataw nga anak nga ana sa sabatan ni amahan, siya ang gipahayag kaniya. Mao ni sulti ni San Juan kay daan naman ni sa Exodo 33:20 nga mamatay ang tao kung nakakita sa nawong sa Dios. Mao nay katumanan sa gisulti ni San Juan sa dugay na kayo. Mabasa nato na sa Exodo 33:20 na mamatay ang tao kung nakakita sa nawong sa Dios. Ug siya miingon kay kini diretso na ko sa 20 kay si Moises mihangyo nga mutanaw sa iyang nawong. Ang tubag sa Dios ug siya miingon, ikaw dili makakita sa akong nawong kay walay tao nga makita kanako ug mabuhi. Mao na rason nga wala tao nga makakita sa Dios kay ang tao mamatay. Pero ang gianak ni Santa Maria nakita sa tulo ka mago, wa gyud mamatay. Mao na prueba nga ang gianak ni Maria tao dili Dios. Kay sa bersikulo mamatay man ang makakita sa nawong sa Dios. Moray prueba nako ang gianak ni Santa Maria tao dunay unod ug bukog. Sa Santiago 1:18 gidungangan ko na sa suwat ni Malakias. Pag-abot na sa Bagong Testamento giaprubahan na po siya Santiago 1:18. Gidugangan tong sulti ni Malakias. Ang matag maayo nga gasa ug ang matag hingpit nga gasa gikan sa itaas ug nagatanaog gikan sa amahan sa mga kahayag. Sa kankinsa walay pagkausab. Ang Dios walay pagkausab usabon nilandong sa pagkabalhin. Gisibo sa sulti ni Malakias nga ang Ginoo walay pagkabalhin. Giusban ni Santiago sa 1:17. Sa 1 Timoteo 6:16 kinsa mao lamang ang nagbaton sa pagkawalay kadmatayon nga nagapuyo diha sa kahayag kaniini walay tawo nga makaduol kang kinsa walay tawong nakita ni makakita ngadto sa kang kinsa nga pasidungog ug gahom sa walay katapusan. Mao na mingon ko nga ang gianak ni Maria batang lalaki ginganlag ni Jesus o kanang Jesus gihimo gibuhat sa to pa wala pa siya dili pa siya Dios o Kristo sa diha pa siya sa taguangkan ni Santa Maria. Moondang nako sa akong dawat nako sa pangutana. Okay, hello. Okay. 12 minutos. 12 minutos. Okay, ang imong time brad is 12 minutes and 57 seconds. So karon mangutana si Bro Paul Alima sa imuhang pagpadayag igsoong Margarito.
So, 1 minute question, 1 minute po nga answer. Kasi mo ba kay mulayo kay di mo panabikan tayo no? Matod nimo Mr. Margarito nga si Jesus dili mao si Kristo. Sumala sa Biblia o sumala sa imong kaugalingong dila, tubag. 1 minute. Gitubag na kanako nga ang gianak ni Santa Maria, Jesus dili Kristo. Kay kanang Kristo sa buhat 2 kay sa buhat 2:36 ako nang gisulti nimo gihimo gibuhat nga Ginoo o Kristo ang gilansang sa cross. Mao na mingon ko nimo nga sa diha pa siya sa taguangkan ni Santa Maria dili Dios. Ang akong pangutana ba, kanang pag-ingon nimo nga si Jesus dili si Kristo, base ba na sa Biblia o base lang sa imong kaugalingon nga opinion? Multiple choice, base sa Biblia o base lang sa imong kaugalingon nga panaghap? Ako nakagitubag nga sa buhat 2:36 akong balikon nga dili gyud na siya Jesus o madiretso o Kristo. Taho na bitaw ka natubag nga kanang Jesus dili na siya mahimong Kristo. Kay sa buhat 2:36 gihimo gibuhat nga Ginoo o Kristo. Kinsa man di ay nang nahimong Kristo? Si Jesus na o dili? Kanang maugol kayo matod pa sa buhat 2:36 gihimo lagi siya nga Kristo. Pero ang gianak ni Maria dili pa to Dios. Dili ang gianak ni Maria, ang akong isyu nga ang gianak pa ni Maria dili to Dios. Tawo. Kay sa buhat 2:36 1 minute na. 1 minute akang itsulpag bitaw kanako nga 52 seconds. litra po litra sa buhat 2:36 nga ang gianak ni Maria gihimo gibuhat nga Ginoo o Kristo. So sa ato pa, angko na ka nga kanang gihimong Kristo mao na si Jesus. Angko na ka, yes or no? Tubag sa yes or no nga miangko na ka nga ang kanang gibuhat nga Jesus nga Kristo mao na si Jesus. Yes or no? So wala sa akong gibasa sa buhat 2:36 yes kayo. Okay. Sa imong pag-angkon nga si Jesus mao si Kristo, nagsulti ka bag tinuod o namakak? Sumala sa bersikulo nga akong gisulti na sa buhat 2:26 ang Hesus gihimong Ginoo o Kristo. Sa gianak pa siya ni Maria no, naturwa na siya nga tao. Kaya gihimo God, wa ko magsulti ang buhat 2:26 nga diretso Kristo. Wala mingon ko nga si Hesus dili mausik, dili ang gianak ni Maria nga Jesus o Kristo. Wa manganak si Maria o Kristo. Ang akong padayag. Ang ato magong tema din pamatud-an nimo nga si Jesus dili mao si Kristo. Unya miuyon ka na nga kanang Kristo mao na si Jesus. Dili ba? Ang akong giyunan si Maria mang isyu na to. Si Maria, si Santa Okay. Objection, objection. Okay, 1 minute. Opsa ang maton niya midagan man sa Santa Maria damong topic. Ang atong topic kay mong giprobe pamatud-an nimo nga si Jesus dili mao si Kristo. Unya ni uyon nakakaron nga kanang Kristo mao na si Jesus. Imo ra man girambol ang isyu. Tengara mo dagan mga kamaria bisay moderator nga among topic iya mang i-prove nga si Jesus dili mo si Kristo. Uyon naman ni karon siya nga si Kristo mao na si Jesus. Usa man yun, brad, naa ka sa insakto nimong galamhan ron, gabi una o natulog pa ka. Okay, answer. Ay, moderator enrolling sa Sige. dili Maria among topic ha. Among topic si Jesus dili mao si Kristo. Ug miuyon na siya na si Kristo mao si Jesus. Unsa man debatihan nato ini bro? Nagauyon naman ka.
Pag-debate ko ta kay si Maria man na sinugdanan sa atong debate. Mao na moingon ko. Okay, objection, objection. Dili na objection ha. Kay sa to pa mudawat ka na sa Jesus di anak ni Maria. Ang akong butanan nimo. Mudawat Ay, ka pa. Brad, excuse Brad, excuse. Kaya di man siya mudawat ka si Maria. Atong Okay, butanan na to nga. ang topic Kaya, ninyo is about Jesus. si Jesus lagi anak ni Maria. Anak. Mao man isyu na to ana nga si Jesus anak ni Maria. Okay, Dili sa to pa ang atong debate ko. okay, objection sa objection. Sige, hatag sa naniya ng microphone. Nag-object lagi ko kaya itong topic kakasabutan i-prove nimo nga si Jesus dili mao si Kristo. Oh, mo na topic. Mao na topic nato. Karon kay miuyon ka naman nga si Kristo mao si Jesus. Unsa may debatihan nato nga niuyon ka naman? Ubad. One minute. Dati ta gumikan ni Santa Maria nga imong Dili lagi. dili isyu man ni kay kana Jesus mao man na iyang mao man na sinugdanan nga giangkon niya nga Kristo maapil gud na si Santa Maria Okay, di inani mo gid Brad. dili ayaw ka po kadalaban kay Moderator, ako may moderator. So kailangan mukuhan ka sa kuwang-kuhan. Ang tema ninyo is about Jesus. Pamatudan nimo nga si Jesus dili Kristo. So meaning, maura na ana rata mag-focus sa nga topic. Dili dili Ano kay miuyo naman ka. So meaning, ikaw rin na kuan sa imong kaugalingon. Kama po mga ngata, halimbawa mong gadaan nga among isyo, Jesus anak ni Maria. Musuko din ko sa debate na mo nga why sinugdanan kinsa ng Jesus. Di kaya Ang mo ang isyo ana Brad, si Jesus. Si Jesus ang iyang giwali. Jesus o Kristo maura. Mao nang among diferensya. Ang iya kay Iuyo naman gud. nanglaktod ba siya na Jesus o Kristo. Doon naman na Okay, siya. okay, Doon naman okay. siya sinugdanan. One, so- Ang among ginalisan nga nga si Maria si Maria nanganak ko Jesus o si Jesus maura ko si Kristo mao bitaw nagiuna na mo pero gisupat na to siya kay si Maria wala gyud nanganak ko Kristo mao man isyu Okay. mao na isyu dili kay mulaktot ka na Jesus dili lagi ka na Jesus dai ang sinugdanan sa tema Jesus, anak ni Maria. Nanganong di man ito i-action si Maria. Mao man na, nidawat ko, kay nahibaw ko, nga ang Jesus, mao nga mong gidebatihan nga, si Jesus, dili si Kristo. Okay. Time stop na ba? Mao nga nidawat ko, kay nidawat ko nga si Okay na. Maria. So, okay na. Sige. So, sunod ko pangutana. Okay, Lucas Kapitulo 2 versikulo 11. Mo na ito mabasa ha. Kay karong gabi una na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas ang Kristo nga Ginoo. Kinsa man tong Kristo nga gipakatao sa mahal nga birhen didto sa Bethlehem. Tubag. 1 minute. Ang Okay. inyong gibasa sa Lucas 2:11. Wa yung sumpay. Akong basahin ha. Objection. Okay, objection sa 1 minute. Ang akong pangutana mao ni baliko nako para makuha nimo akong buti pasabot. Lucas Kapitulo 2 versikulo 11. Wala pa tong buhat nga mong giingon. Sa pagkatao ni Kristo aktual. Kay karong gabi una, katong pagkatao ni Kristo, na tao sa lungsod ni David, ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Niadtong gabi una, na tao ang Kristo. Ang pangutana, kinsa man nga Kristo magipakatao sa mahal nga birhen niadtong gabi didto sa Bethlehem. Okay, 1 minute. Sa Lucas 2:11, wa yung magsumpay nga natao si Kristo anak ni Maria. Iyan ang 1 minute na, 1 minute. Ah, sige, 1 minute, oh. Oh, natubag na ko. Ah. Sa Lucas 2:11, wa yung magsulti na natao ra si Kristo. Okay. Isang kanang Kristo kay title mo na mabasa na nato sa 1 Corinto 1:24. Nga kanang pulong Kristo dahom na sa Dios o kaalam na sa Dios. Dili ko na maanak ni Santa Maria kanang pulong Kristo kay titulo na. Example lang naa na to ha. Dili sa Baklayaw na tao ang pantugang abogado. Kanang abogado man ni anak sa tabuan kan sa babae. 10 minutes. Titulo na sa niya mao na mingon ko kanang Time's up. Okay. Baliko na ka pangutana. Lucas Kapitulo 2 versikulo 11. Kay karong gabi una niadtong takna nga natao ang Ginoo, kay karong gabi una na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas
ang Kristo nga Ginoo. Ako pangutana mao ni, kining Kristo nga natawo niadtong gabi didto sa Bethlehem, kinsa may nanganak ato? Okay, 1 minute. Balik-balik imong pangutana nga natubag naman kanako. Natubag na kanako nga kanang Kristo dili na maanak og babae. Bangkarutan naman ka bro. Ibalik-balik gitubag naman kanako nga nabasa Okay, na objection. Kristo gitubag na Objection, kanako. objection. Sige. Gitubag na kanako nga Ay, kanang- siya, higayon, exo, utubag. Sige. Karo ako ibasa balikon ako ha para makasabot gyud ka. Tabangan nato na siya og pagpasabot ha. Basahon ako ha. Kay hinahinayon gyud nako para makasabot ka. Kay karong gabhion na niadtong natawo si Kristo sa gabi dito sa Bethlehem. Kay karong gabhion na natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Kinsay natawo? Si Kristo. Ang pangutana, kining Kristo din nga natawo niadtong gabi dito sa Bethlehem, kinsa may nanganak niya, kinsa may inahan ini? Oh, 1 minute, tubag. Sige, 1 minute, tubag. si Kristo dili inahan si Santa Maria. Kay kanang Kristo sa tubag nako sa 1 Korinto 1 sa 1 Korinto Bad, ang pangutana, Bad, kinsa ko na inahan atong Kristo nga natawo dira sa Lucas. Oh, kato ba, kinsa ang inahan? dili lagi si Sige, Maria. sige, sige. Itubag na nako. Kinsa gani ko na inahan? Wala siya maingon nga. Dili si Maria kay Oh, kinsa may inahan? wala inahan kay Ate, kanang unsa? kay ang kanang Kristo kay Sige, 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 objection, objection. Okay. Balik ko na ko ha. Kay karong gabhion na natong gabi nga natawo si Jesus sa Bethlehem, natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. So sa ato ba si Kristo natawo? Miingon siya way inahan. Apo tara, matawo ba ang way matawo ba ka o wa kay inahan? Ikaw natawo ka? Nga wa kay inahan? Oh. Kaya di man ka musupak man ka nga si Kristo wala ipanganak sa mahal nga bilin. Natawo man ang Kristo. So pangutana, kinsa may nagpakatao ining Kristo? Oh, may pangutana. 1 minute. gitubag na kanako nga ang pulong Kristo dili gyud na maanak og Objection, dili lagi na mao ang pangutana. Ang ako pangutana, ang person ba Person, oh. kay masupa ka man nga dili manganak ang mahal nga bilhin o Kristo. Kaya nabasa man nato nga natao ang Kristo. Ang pangutana, kay natao man ang Kristo, sa ato ba naay nagpakatao ang Kristo? Ang pangutana, kinsa lagi nagpakatao ining Kristo nga mo'y nanay sa Kristo? Ano ito baga? Para mahumanta, para mauli na ka. sa Lucas 2:11 lagi gitubag na kanako nga ang Kristo ay sumpay nga anak ni Maria. Kay kanang Pag-usan ako. Kay ang pulong sa Lucas 2:11 natao si Kristo, way sumpay anak ni Santa Maria. Wala mingon ko nga kanang Kristo dili na balak og babae. Objection, Bad. Objection, Bad. Kay dahom na og Wala ka pangalan na sa Dios. tubag sa iyang pangutana. Ang iyang pangutana, kinsay inahanan ng Kristo nga nagpakatao sa Lucas 2. Ang mga tao sa palibot nakasabot na, Oh. ikaw pala ang wa kasabot na, ikaw lang gito sa wa pa kasabot. Sila para nakasabot na. Ang pautan balik ko no, for last na sila gino bro, naot magkasabot ang tagid ka. Ha? Kay karong gabi una na tao sa ato pa na ay nagpakatao kay natao go sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas ang Kristo nga natao. Sa ato ba, si Kristo natao ni atong gabi una mo na ato i-celebrate to December 25. Ang pangutana na, kinsa lagi ang nagpakatao ining Kristo? Mao nang very simple. Sila nakasabot naman sila, ikaw pa. Ikaw na lang ang last nga makasabot. So baga ang pangutana, kinsa? Natubag na kanako Brad. Nga kanang Kristo sa mabasa wa gyud na sumpay anak ni Maria. Kanang Kristo titulo Okay. title na sa Dios. So- Mabasa na to na gahom o kaalam. Way babae mga anak sa gahom o kaalam. Okay bro, salamat talaga yun sa imong presensya bro. Hina nga lamdagan ka sa Ginoo.